ମୁଁ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ ପାଣି। ଶ୍ରୀରାମ ସେନା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା ଅଛି। ଓଡ଼ିଶା ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଅଛି। ରକ୍ତ ଏକତା ସଂଘରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ମଧ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା ଅଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଅଛି। ଆମର ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘରେ ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଯୋଉ ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ଆପଣ ବାବା ଆରୁଣୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ଆଜ୍ଞା। କଣ ରଖିବେ? ଆମର ଆଜି ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଯେ କି ଆମର ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ପୀଠ ହେଉଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଆସିଥିଲୁ, ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିକି ଦର୍ଶନ କଲୁ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶ, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆମେ ମହାପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କଲୁ। ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ବହୁତ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ପହଞ୍ଚିଲି ଏବଂ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଚାପ ଖେଳ ହେବ, ଆଜି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା, ଯୋଉଟା କି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏଇଟା ହେଲା ବହୁତ ବଡ଼ ପର୍ବ ଆମର। ଆଜି ଅକ୍ଷିମୁଠି କୁହାଯାଇଛି, ଆମର ହିନ୍ଦୁ ପର୍ବ ଧର୍ମ ହିସାବରେ ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦିନ। ଏଇ ଦିନରେ ଆଜି ଯୋଉ ବାବାଙ୍କର ଯୋଉ ବାବାମଣିଙ୍କର ପାଖରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ପୋଖରୀ ଅଛି, ସେଠି ନାବ ଖେଳ ହଉଛି। ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଚାପ ଖେଳ ଚାଲିଛି, ଢୋଲ ମୋହରି ବାଜା ଚାଲିଛି, ସବୁ ଲିଚୁ ଲାଇଟରେ ସଜା ହେଇଛି, ଚାପ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଶୀତଳ ଉପଚାର ତାକୁ କୁହାହଉଛି, ନନାମାନେ କହୁଥିଲେ। ଏବଂ ଏଠି ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶ ହେଇଛି ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ବେଲପତ୍ର, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବେଲପତ୍ର ଦିଆହଉଛି। ଯେମିତି ଗରମ ଦିନ ହେଲେ ଯେମିତି ମଣିଷ ସେଇଭଳି ଦେବତା, ତାଙ୍କୁ ଉପଚାର ସବୁ ଅଛି, ସେ ଉପଚାର କରାହଉଛି। ଯାହା ହଉ, ଆମେ ଏତିକି ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ଆମେ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଧର୍ମ ଆମର। ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ, ଚାପ ଖେଳ ବି ଦର୍ଶନ କଲୁ, ବାବାଙ୍କ ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶ ଦର୍ଶନ କଲୁ, ବାବାଙ୍କ ପାଦୁକା ଟିକେ ପାଇଲୁ। ଆମର ମନସ୍କାମନା କିଭଳି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକିଲୁ। ଆମର ଭଦ୍ରକରେ ଯୋଉଟା କି ବଡ଼ ପୀଠ, ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ପୀଠ ଯୋଉଟା କୁହାହଉଛି ବାବା ମଣି ପୀଠ, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବ ପୀଠ। ଯେମିତି ଶୈବ ପୀଠ ଚାରିଆଡ଼େ ଅଛି, ସେଇଭଳିଆ ଇଏ ଭାରତର ଗୋଟେ ଶୈବ ପୀଠ ଯୋଉଟା ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ବାବା ମଣି କୁହାହଉଛି ତାଙ୍କୁ, ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି। କେବଳ ସୋମବାର ନୁହେଁ କି ଆଜି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରୁ 21 ଦିନ ଚାପ ଖେଳ, ଏକଥା ନୁହେଁ। ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୀତିନୀତିରେ ପୂଜା ହୁଏ ଏବଂ ଏଠି ବହୁତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଛନ୍ତି, ସେବାୟତ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ହଉଛି। ଏଠି ତାଙ୍କର ଟ୍ରଷ୍ଟି ଅଛନ୍ତି, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଅଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଏଠି ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ, ଠାକୁରଙ୍କର ସବୁ ମାନେ ସଜାସଜି ହେଇଛି, ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ, ସବୁ ଏଠି ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଯୋଉ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବ ପୀଠ ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ, ଯୋଉ ହିନ୍ଦୁ ଆମମାନଙ୍କର ହଉଛି ବଡ଼ ପୀଠ କିଏ? ଆମର ବାବା ଭଗବାନ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ, ହର ହର ମହାଦେବ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମରି ଏଇଠି ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି କଣ? ପ୍ରଶ୍ନଟା ଏଇଟା ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ଆଜି, ମୁଁ ଏ କଥା କାହିଁକି କହୁଛି, ମୁଁ ନିଜେ ଗାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ବାଇକରେ ଭଦ୍ରକରୁ, ପୁରା ମୁଁ ଆସିଲି 7ଟା ପରେ ହବ, ଆସିଲି ପୁରା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଲି। କୌଣସି ରାସ୍ତାରେ, ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ରାସ୍ତାରେ ଆଲୋକୀକରଣ ନାହିଁ। ଆଉ ରାସ୍ତା କିଛି ବାଟ ବନା ହଉଛି, କିଛି ବନା ହେଇଛି, କିଛି ବନା ହେଇ ଆସୁଛି, ଆଉ କିଛି ବହୁତ ଖରାପ ରାସ୍ତା। ଏବଂ ଆଲୋକୀକରଣ ଦୁଇ ପଟରେ ଆଲୋକୀକରଣ ନାହିଁ। ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା ଆଜ୍ଞା। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଗୋଟେ ସରକାର ଗଲା, ଏସବୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା। ଏଥିରେ କିଛି କାହା ପ୍ରତି ଆମେ ଆକ୍ଷେପ କରିବା କରୁନାହିଁ। ଆମେ କହିବା କଥା ଯୋଉ ଆଲୋକୀକରଣ କିଭଳି ହଉନି। ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଶୈବ ପୀଠ ଆଜ୍ଞା, କେତେ ବଡ଼ ଶୈବ ପୀଠ, ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ପୀଠ, ଗୋଟେ ବିରାଟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବ ପୀଠ। ଆପଣମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ଭଦ୍ରକରୁ ଦିପଟେ ପୁରା ଲାଇଟ୍ ସିଷ୍ଟମ ହବ, ଦିପଟ ପୁରା ଲାଇଟ୍ ସିଷ୍ଟମ ଆସିକି ପୁରା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଏଠି ପହଞ୍ଚିବ। ଦିପଟ ପୁରା ରୋଡ ହବ, ମଝିରେ ଗାର ପଡିଥିବ, ପୁରା କାର ଆସିବ, ଯିବ ଗାଡି। ଶୈବ ପୀଠ ଆମର କଣ ଖେଳ ଘର କଥା ଆଜ୍ଞା? ଗେଲ କଥା, ଟିକିଏ କଥା। হ্যাঁ, କେତେ ଦିନ ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ହମ ଭାବେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିବୁ? ତା ରାସ୍ତା ହଉ, ଯୋଉ ଆଲୋକୀକରଣ ନାହିଁ, ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଆଜ୍ଞା, ପୁରା ଅନ୍ଧାର। କୋଉ ଛକରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍, ନହେଲେ ରାସ୍ତା ସାରା ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଦିପଟ ଯାକ। ହେଲେ ଗାଡି ସ୍ପିଡରେ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ଆସୁଛି କି କାର ଆସୁଛି। ବଡ ବଡ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଭଦ୍ରକକୁ ଆସିବେ, ଭଦ୍ରକ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ଯେତେବେଳେ ଗେଟ୍ ହେଇଛି ଭଦ୍ରକରୁ ପଶିବେ, ତାପରେ ଦେଖିବେ ପଶିଲା କ୍ଷଣି ଅନ୍ଧାର ନା। ତାପରେ ସେଇ ମାର୍କେଟରୁ ଆସିକି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଯାଏ ମାନେ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ ରାସ୍ତାର ଦିପଟେ। କାହିଁକି ଲାଇଟ୍ ରହିବନି? ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ, ଟେଣ୍ଡର କମ୍ପାନୀ ତାଙ୍କୁ କହିଦେଲେ ସେ ଲାଇଟ୍ ଯୋଗେଇ ଦେବେ। ଗୋଟେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ତାଙ୍କୁ ସରକାର କରନ୍ତୁ। ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସରକାର ସେଟା କରନ୍ତୁ। ଆଲୋକୀକରଣ ଆଉ ରାସ୍ତା, ଏଇ ଦିଟା ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ନା।
आगे पशिबे माने देखिबे कौन बाबा आखंडणी पिटी जीवो माँ भद्रकाली जीवो एटिकी जीवो आमर जोटा आम भद्रकर जोटा होची ना अच्छी जोटा को आमे नहीं कि आमे गर्व करूछु आमर अस्मिता आमर संस्कृति आमर संस्कार आमर गर्व आमे कहूछु हिंदू 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 काहे कहूछु बाबा मणि की नहीं कहूछु से होचंती महादेव आमे तांको पीठ को नहीं कि आमे गर्व करूछु आमे ओडिया अस्मिता किंतु आमे तांको पई दीर्घ वर्ष पळे जाईछि किंतु एबे जो एबे तो हबो एबे हो पूरा रास्ता चौड़ा हो भद्रकरू मंदिर पर्यंत हो दी पटे लाइट सिस्टम ए भले लाइट रो लाइट पूरा पड़ी 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 आसीबो जे भली भाबरे आपण देखुचंती बड़ बड़ शहर लाइट आलोकरण होईछि से भली आलोकरण होबार आवश्यकता अछि एवं मंदिर चारि पार्श्व रे एठी जो भली विभिन्न प्रकार पार्किंग व्यवस्था नाही आपण देखुतबे नाळ नर्दमा जो पानी सिस्टम बंद कराई तादेर पानी पुणी पळी आछि तार किभली निष्कासन हबो आसीबो नाही एटी दुकान बजार किभली सौंदर्यकरण हबो बाबा मणिक पीठ गेट पाखरु किभली गुटे हबो जो भली गुटे माने सुशोभित हबो गुटे सौंदर्य हबो जो भली भाबरे गुटे आध्यात्मिक परिवेश जो अछि हमरो ताकू द्विगुणित करिवो या उपरे गुरुत्व जो देइचंती पर्यटन उपमुख्यमंत्री देइचंती आमे जानिचु धन्यवाद दोचु सरकार को आमे धन्यवाद दोचु किंतु आलोकीकरण तुरंत करा जाऊ जेमिति गोटे मास भितरे आलोक लागि जाऊ रास्ता हे जाऊ हे जीवो किछि नै गोटे कंपनी के देले आज्ञा चारियाडे आलोकीकरण होउछि गोटे कंपनी दे देले से आलोकटा पूरा भद्रक रु आनी के एठी पहुंचैबो पूरा आलोक दीपट स्टील लो लाइट सिस्टम हबो पूरा लाइट जळिबो तार ऑटोमेटिक सिस्टम अछि सोलार सिस्टम अछि जेमिति हाई रोड रे से भली रास्ता हबो पूरा चौड़ा हबो या पई स्वतंत्र पदक्षेप दिया जाऊ या पई गुरुत्व दिया जाऊ ये होची हमर हिंदू ये होची हमर संस्कार ये होची हमर बाबा आखंडलमणिंकर पीठ ये छोट कथा नुए ये पीठ को नहीं आमे गर्व करूचु आमे अस्मिता बोली कहूचु आमे चित्कार करूचु किंतु आमे वास्तव रे ताकू देखैबार आवश्यकता अछि वर्तमान समय आसीछि एको आमे देखैबा अस्मिता को परिप्रकाश करिवार आवश्यकता अछि ए आखंडणी पीठ रे कार्यक्रम सब हो ठाकुर ताकू करंतु समस्त को जे भली लक्ष लक्ष भक्त आज्ञा एठी भिड़ होचंती एठी किछि व्यवस्था करा जाऊ पार्किंग सिस्टम पार्किंग नाही तार व्यवस्था करा जाऊ लक्ष लक्ष भक्त एठी रहिया पई किछि नाही से भली व्यवस्था जो भली थिला सेही भली तार उन्नतिकरण हो 50 कोटी टंका खर्च हो असुविधा कोन अछि ओडिशा सरकार अछि हमरो एथर नुआ सरकार बीजेपी सरकार आछि आमे निश्चित भाव रे आमे दृढ़ विश्वास रखिछु ए सरकार करियो बोली आमे दृढ़ विश्वास रखिछु एवं सरकार मध्य मंदिर देवा देवी बहुत मानुचंती से माने मध्य बीजेपी सरकार माने हिंदू संस्कृति की से माने भल पाती से माने मध्य बहुत काम करुचंती कोटी कोटी टंकार आ गोटे बड़ पीठ भद्रकर या पई काम करा जाऊ आमे आलोककरण काहे की हबनी आमे अंधार रे आसीबू या को आलोककरण करा जाऊ रास्ता प्रशस्तीकरण करा जाऊ रास्ता को पूरा चिकाचिक करा जाऊ जे भली हाई रोड होईची करा जाऊ स्वतंत्र ध्यान दिया जाऊ गुरुत्व दिया जाऊ बहुत मानुचंती से माने मध्य बीजेपी सरकार माने हिंदू संस्कृति की से माने भल पाती से माने मध्य बहुत काम करुचंती कोटी कोटी टंकार आ गोटे बड़ पीठ भद्रकर या पई काम करा जाऊ आमे आलोककरण काहे की हबनी आमे अंधार रे आसीबू या को आलोककरण करा जाऊ रास्ता प्रशस्तीकरण करा जाऊ रास्ता को पूरा चिकाचिक करा जाऊ जे भली हाई रोड होईची करा जाऊ स्वतंत्र ध्यान दिया जाऊ गुरुत्व दिया जाऊ आमे हिंदू आम पाई आगर जोटा आवश्यक सेटा हो तापर सेणिके को जातिर कोठी करा जीवो से अलग कथा ये ओडिशा ये होची आम सरकार पाई आमे गर्वित आमे हाथ जोड़ी कहूचो आम सरकार आम कथा सुनो तुरंत या उपरे पदक्षेप नेबे बोली मोर आशा एवं विश्वास जय बाबा अखंडमणि जय देव देव महादेव की जय हर हर महादेव बाबा अखंडमणि की जय।